berdiri di belah itu. Iya, masih. Sudah deket. Nana kardus nanu di video kan Pakai kardus. Udah ya saya mukanya. silet. Sama staples gedenya. Ketincak mah bolong suku. Memilihkan malinuknya. Memilihkan buat barang jual. Tarik karuksak. Bara ini sih ya. 2. Ini ieu mah beratnya karyanya. Nurunkeun tah. Berat. Pas video kan deh. Iya, Gur. Remote-nya listrik. Bukaan. Guys, ini ada yang lagi unboxing, guys. Unboxing TV guys. Unboxing apa? Heeh. Dimburik le. Unboxing. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sangat gede, guys. Tipina. Ada Pupus tak? canggih ini bakal tak siap gitu. Memilih TV hanya. Labrak Enggak dia mah ipis. Panjangnya. Pasti nama gantian bara duit 800. Tarik kot. Kan yang karak keluar kan aya nu boga. Kalau bak kejadian parut plus tapi oh iya Tuh video na tanya fokus kusalangan. Awas rekaman aja. Can pakai suka Ngegedebur. kabar gak? Kabar. Tuh, Kosong guys. tekangna, guys. Ayo baik kan. Guys. Tekangna, guys. Cina fry coba. Guys. Guys. Jauh bracket. Bracket mah kayak gini tambah sama.